भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश के हमारी इस कोर कमेटी की बैठक में सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय केंद्रीय मंत्री और सभी लोगों ने मिलकर के एक सर्वसम्मति से आज निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री दामोदर गजानन नायक जी, उनका अभी आज नॉमिनेशन होगा और अभी वो आप सबके सामने यहाँ नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद में कल ऑफिशियली डिक्लेरेशन कल 11 बजे के कार्यक्रम में हम लोग करेंगे। तो अभी जो हमारा सर्वसम्मति से निर्णय किया है और एक ही नॉमिनेशन के लिए आया है, तो मैं दामोदर जी जो हमारे बीच में उनसे आग्रह करूंगा कि सबकी उपस्थिति में उनके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों ने उनके नाम का एक प्रस्ताव सबके सामने रखा है। तो दोनों ही उनके नाम के प्रपोजल भी हैं, तो उनका एक नॉमिनेशन पीछे भी रहे स्माइल प्लीज। फोटो है ना सकाळी 10:30 वरांचेर आम्ही सगळ्यांक सांगिल्लें आसा आपले मराठा गोमंतक मराठा समाज हॉल ह्या हॉला भितर 11 ऑफिशियल डिक्लेरेशन जे आसा ते ऑफिशियल डिक्लेरेशन जातलें, त्यामुळे तुम्ही सगळे पत्रकार त्या कार्यक्रमाक अपेक्षित आसात। माझे खातीर एक बरो आनंदाक क्षण, एक जगान वर्ल्डार नामना आशिल्ली एकमेव भारतीय जनता पार्टी जी रजिस्ट्रेशनान भितर म्हणजे डिजिटली रजिस्टर्ड केल्ली, म्हणजे अशे बेश्टे पेपरार बरोवन अशे बोगस बिगस कांय न्ही। एक 15 कोटी मेंबर आशिल्ले आनी अजुनूय मेंबरशीप वाडटा, कारण महाराष्ट्रान मेंबरशीप आनी अनेक जागा इलेक्शन आशिल्ले कडेन जावं नाशिल्ली ती मेंबरशीप वाडटा। अशी 15 कोटी सदस्य आशिल्ली पार्टी आनी इतलेशा गोंयान 4.5 लाख पर्यंत मेंबरशीप पाविल्ली अशी एक पार्टी। त्या पार्टीचो हांव एक सादो कार्यकर्तो आयज ह्या पदा पर्यंत पावला। हे सगळे गोंयचे जितले जुने नवीन हे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांच्या ह्या सगळ्या कार्याच्या बळाचेरच पार्टी ती व्हडली जाल्ली आसा आनी म्हणून हांव तांचो पयलीं सगळ्यांक तुपकारी आसा आनी खूब खूब बरें दिसता। आनी ह्या क्षणाक हांव मुद्दामून याद करतलो की सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी त्या वेळा पासून श्रीपाद नाईक, पार्सेकर, आल्लेकर आनी बाकीचे सगळे मालगड्यांनी ही पार्टी जी पळय फुडें व्हेल्या त्या परंपरेक कायम रावन ह्या पार्टीचो ध्वज आसा, दुरा आसा ते यशस्वीपणे व्हरपा खातीर हे सगळे फाटले आतांचे आनी नवीन आतां आनी येणारे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांचे सगळें फुडें वचपाक जाय। सो स्थापनाव काडलेली तेन्ना तुमकां विश्वास आशिल्लो तुमी जातले म्हणून? ते हांव प्रत्येक वेळाचेर समजा कोणाचें नांव आयलें सुद्दां पार्टीची एक संघटनात्मक प्रक्रिया आसा आनी त्या प्रक्रियेचो भाग म्हणून जो कोण जाता तो आनंदान स्विकारता आनी तातूंत भितर कोणाचें जालें हाचें जालें ताचें जालें हातूंत कांयच दुख ना। अशें फाटल्या वेळारय मजा आशिल्लें, पण तशें हेंच ना, कारण आमी त्याच जोमान, त्याच जिद्दीन, त्याच नेटान फुडें चलत आसा। कारण ही पार्टी तुका ती उर्बा दिता, कारण ह्या पार्टीचे तत्वां, पार्टीचे ध्येय धोरणां आनी पयलें राष्ट्र, दुसरी पार्टी आनी तिसरो तूं स्वता ह्या तत्वाचेर ही पार्टी करता आनी ताजो हांव एक भाग आसा, म्हाका अभिमान आसा आनी म्हणून हे सगळे ज्येश्ठ श्रेश्ठांचे मार्गदर्शन आसा। आता येवपाच्या काळान थंयसर इलेक्शन आसतलें, मागीर परत असेंब्ली इलेक्शन जातल्यो, हेज्या पयलीं आमी पळयलें की जेन्ना प्रेसिडेंटाच्या इलेक्शनाचेर चर्चा सुरू जाली तेन्ना म्हणटाले की जे एक्स प्रेसिडेंट आसा म्हणजे आतां भायर सरता ते बरें पडटलें इलेक्शन जिखपा खातीर, न्यू प्रेसिडेंट जातून दिवचे न्हू। सो हे चॅलेंजीस तुमी कशे पळयता?
इलेक्शनां हो एकच प्रश्न ह्या पार्टी फुड्यान आसना. संघटन वाडोवपाचें, संघटनाच्या मार्फत एक नवीन कार्यकर्तो तयार करपाचे आणि जो कार्यकर्तो ह्या राज्याचेच न्हय तर राष्ट्र उभारणीसाठी तयार करपाचे हें काम संघटनेचें आसता. आनी म्हाका दिसता ते संघटनेच्या हातूंतल्यान नवे मुशींतले नवे कार्यकर्ते घडचे जे अशे मनोहरभाई सारखे, श्रीपाद नायका सारखे, म्हणजे हांव व्हडली आनी कांय नांव घेना, हांचे सारखे तयार जावचे, तांचे आदर्श दोळ्यांत घेवन हें संघटनेचें मुख्य काम आसता. म्हाका दिसता संघटना सदृढ जर जाली जाल्यार सगळीं इलेक्शनां, सगळीं ध्येय जें आसा तें साध्य करपा खातीर बांदिल्लें आसा. सो आय फील संघटन, ऑर्गनायझेशन हें घट जावप हें म्हत्वाचें. थँक्यू. देव बरें करूं.